बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमर हुसैन अपने चैनल आज की सुनहरी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है खुद पसंदी। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं तो आपके 5 से 10 मिनट की ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देता। तो इस मौजू पे कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी रोशन वाक़ई की एक किरण आपके जहन में मैं छोड़ जाऊँ। नाज़रीन, एक बाप था, उसके 3 बेटे थे। किसी शहर में रहता था, तीनों जवान थे। 2 बेटे उसके पढ़े लिखे भी थे, नौकरियां भी करते थे, अपने दोनों माँ बाप को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन जो छोटा बेटा था वो कुछ नहीं करता था। दरअसल वो शक्ल में अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत था या ज़्यादा अच्छा था, तो वो अपने में ही गुम रहता था। उसकी आदत थी कि वो अपनी हर बात को कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तालीम के मैदान में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको नहीं पता, मुझे पता है। नौकरी फलां जगह मैं करूँगा, फलां जगह नहीं करूँगा, क्योंकि अपने मुस्तकबिल का मैं आपसे बेहतर अंदाज में जानता हूँ। शादी जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ मैं करूँगा। माँ बाप की, भाइयों की कोई राय नहीं है। यहाँ तक कि खाना भी खाऊँगा तो वो खाऊँगा जो मुझे पसंद है। और तकरीबन 24 घंटे में से 8-10 घंटे तो आदमी सोता है। बाकी वक्त वो जो दिन का बचता था वो आईने के सामने उसका बनाव सिंगार में गुजर जाता था। अक्सर अपने दोस्तों को बैठ के कहता था, जिससे उसकी दोस्तियां भी कम हो गई। भाइयों को भी कहता था और वालिदैन को भी कहता था कि मैं फलां जगह गया तो मुझे फलां आदमी बड़े गौर से देख रहा था, फलां जगह गया तो फलां आदमी बड़ी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मतलब उसको ये लगता था कि उसको हर कोई देख रहा है और हर कोई इसके ऊपर फिदा है। इतना मतलब ये कि इसको कहते हैं खुद पसंद था। बाप को अपनी मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिलता था कि वो उसको किस तरह से गाइड करे, क्योंकि आम बातें तो उस पर असर करती नहीं थी। एक दिन बाप फारिग बैठा हुआ था और वो भी सामने बैठा हुआ अपनी लन तरानियाँ, अपनी तारीफ़ें बयान कर रहा था। तो बाप ने उससे कहा कि बेटा कुर्सी से उठो और ये खिड़की के पास आओ। खिड़की बंद थी, शीशा था उसमें। आप बाप ने कहा कि बाहर देखो, इस खिड़की से क्या नज़र आ रहा है। उसने बाहर देखा और उसने कहा कि अब्बा बाहर तो सब लोग नज़र आ रहे हैं, चलते फिरते, और हर चीज़ नज़र आ रही है, दरख्त नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं। बाप ने कहा ठीक है, अब ऐसा करो इधर आ जाओ। दूसरी तरफ उसे बुलाया। वहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। उसके शीशे में उससे कहा कि अब इसमें देखो क्या नज़र आ रहा है। उसने उसमें देखा, उसने कहा कि इसमें तो मैं नज़र आ रहा हूँ और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बाप मुस्कुराया और उसने कहा बेटा ये दोनों शीशे, एक शीशे से तुम देख रहे हो तो तुम्हें आर पार दुनिया नजर आ रही है। दूसरे शीशे में जिस पे मलम्मा चढ़ा हुआ है उस पे तुम देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है। अपने आप को देखना बंद करो, बाहर की दुनिया को देखना शुरू करो, बाहर के लोगों को देखना शुरू करो। तुम बहुत खुद पसंद हो। अपनी खुद पसंदी की आदत को ख़त्म करो और ये शीशे के सामने हर वक्त खड़े रहकर बनाओ सिंगार करना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना नौकरी करना, ना शादी करना, खाना अपनी पसंद का खाना, हर बात में कहना कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें तबाह बर्बाद कर चुका है और मुस्तकबिल में और तबाह बर्बाद कर देगा। पता नहीं बाप के लहजे में क्या असर था कि बेटे को ये मिसाल दिल में उतर गई।
اس نے پھر کھڑکی کے پاس جا کے باہر کی دنیا کو دیکھا، پھر آ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ واقعی وہ تو بہت غلط کر رہا تھا اب تک۔ اس نے تو ملمہ چڑھی ہوئی شیشے والی زندگی آج تک گزاری ہے۔ اس نے تو اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، صرف اپنے کو ہی دیکھا ہے، اپنی ہی پوجا کی ہے۔ تو ناظرین، اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود پسندی ایک بیماری ہے، اس میں مبتلا نہ ہو۔ جو لوگ بھی، چاہے وہ حضرات ہوں یا وہ خواتین ہوں، خواتین میں تو بہت زیادہ نرگسیت ہوتی ہے، وہ تو شیشے کے سامنے ہر وقت کھڑے رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کی جبلت میں یہ چیز ڈالی ہے۔ لیکن ضرور حسین سمجھیں، آپ اپنے کو ضرور کمپیریٹیولی اگر دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو سمجھیں، لیکن پہلے بہتر بنیں تو صحیح۔ اگر میں نے فرض کریں کہ ایک عام سی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور ایک بہت تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر گردن اکڑا کے بات کروں کہ یار یہ کیا بیچتا ہے میرے آگے، میری یہ سوچ ہو، تو میں تو سب سے بڑا جاہل ہوا نا۔ تو خود پسندی ایک جہالت ہے، ایک بیماری ہے۔ دوسروں کو پسند کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ دوسروں کو جب آپ اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ راہ مستقیم پا جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت حسین ہیں اور کوئی آپ سے کم حسین بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے اور آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ یار تم تو بہت ہی خوبصورت آدمی ہو، یا ایک لڑکی دوسری لڑکی کی تعریف کر دیتی ہے کہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، تو اس کے دل میں آپ مقام بناتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے دل میں مقام بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ کسی تقریب میں گئے تو اپنی خود پسندی میں لگے ہوئے کہ فلاں آدمی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، فلاں عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، اپنے اوپر ہی قربان ہے، حالانکہ کوئی دیکھ فیک نہیں رہا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ جب آپ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، خود پسندی کی بیماری آپ کو لگتی ہے، تو آپ کو ہر جگہ لوگوں کی جگہ اپنا آپ نظر آنے لگتا ہے کہ میں ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ تو اپنے اندر سے میں ختم کیجیے اور اپنے اندر ہم پیدا کیجیے۔ دوسروں کو اپریشیٹ کیجیے، دوسروں کی تعریف کیجیے، اپنے کو کمتر سمجھیے، دوسروں کو برتر سمجھیے۔ یہی صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔